सबुदिन भल पाइबे बुझिपारे कथा। हाँ शाखारे जो पादुका अच्छे ठाकुर कहीं कहले शाखा को सजाड़ी शाखारे बस शाखा पादुकार शरण पस पादुकार शरण पशिले कौन हुए जानी भगवान रामचंद्र पादुका कठऊ नहीं भरत आसिले नंदीग्राम रे आसन ऊपर पादुका को रखी दई सीए चाकर रूप रे सेवक रूप रे राज्य शासन कले प्रजा पालन कले कौन हैला जानिछ दिने चित्रगुप्त मरकल रकम ये हिसाब रखे ता हिसाब खाता को अयोध्या कही मृत्यु तालिका रे का ना ना बिल्कुल कही आसुनाती जम को पचारले कहले कि अयोध्या आड़े आपण जाऊ नाहंती कि पृथ्वी रे सब आड़े जाउचंती आ सब आड़ तो लोक मरुचंती तालिका भुक्त होउचंती अयोध्या रे कई मरु नाहंती जम कहला 14 वर्ष पर्यंत अयोध्या को बिल्कुल जाई पारिबी बरंग राम थिले जाई थांती भगवान निजे थिले भी जाई हे थांता किंतु तांको कठौ पादुका पूजा होउची अयोध्यार सब नर नारी पादुका को सबुदिन दर्शन करने को आसुचंती राम ज्ञान करी हरि हरि बोल पादुका तले भरत बसिचंती हाथ जोड़ी बुझि पारलो तेणु भगवान जो श्री पादुका पूजा हुए सेठी माने मर्त्यटा हो जाए वैकुंठ अयोध्या नगर रे 14 वर्ष नुआ छुआ कहीं जन्म है नांती कहीं लोक जने मरी ना श्री पादुका सही देवता पीठ कही पारिब मंदिर ताकू कही पारिब मठ सन्यासी बेशरे परम ईश्वर लीला कले हो गुरु अवतार विचित्र ठाकुर से जदु श्री पादुका सही देवता पीठ कही पारिब मंदिर ताकू कही पारिब बोल सदिदानंद चरमनाथ की तेनो सजन बृंद ठाकुर सेठी पाई कहिले शाखा को सजाड़ी शाखारे बस शाखा पादुका रे शरण पस पादुका अटंती प्रत्यक्ष गुरु पादुका से मो जीवन सरू तेनो सजन बृंद पादुका पाखरे जहा जणैब ताहा निश्चय सिद्धि अर्जन हो बालेश्वर छवि भाई के जानिछ छवि भाई हठात हार्ट खराब हो गला से हार्ट ऑपरेशन होगा पाई कलिंग हॉस्पिटल को गले किंतु ठाकुर को फोन रे महंगा जणैबा पाई समय हैला ना जेते बेले तांको स्त्री मनोरमा आपा तांको घर अगणा भितर शाखा अछि रेमुणा गल्ली बालेश्वर जाई कि जेते पादुका पाखरे कहि देले ठाकुरे मो स्वामी बोली कहूनी तांको बंचई दियो आपण को कामटा केमिति बहुत दिन पर्यंत चलिबो आ से लोकटा को टिके भल करि दियो एतिकी से कहि देले एतिके टिके कहि देला परे जेतबे कलिंग हॉस्पिटल को धरि करी गले तांको बड़ कोटु ने जेते बेले ऑपरेशन थिएटर भीतर को छवि भाई के नहीं गले संगे संगे ठाकुर फोन कले ठाकुर को से जणैया पाई बेल पाई ना जणै ना ठाकुर तांको आड़ कोटु ना नंबर को फोन करी कहले किरेटु ना तांको घर ठाकुर जाई रहंती तेनु तू ता करन कहले किरेटु ना बापा को निया गला ऑपरेशन थिएटर को कहले हो आज्ञा कहले प्रभु की आपन को घर फोन करथिला कहले नहीं तो बहु पादुका पाखरे कहिथिला हरि हरि बोला तेनु सजन बृंद ठाकुर संगे संगे कहि देले जे ऑपरेशन थिएटर को बापा को नेले बोले हां तापर मात्र 16 मिनिट रे सला कोन ऑपरेशन 16 मिनिट रे जेते बेले बाहर को नहीं आसिले संगे संगे ठाकुर फोन कर देले 16 मिनिट जस्ट ऑपरेशन सेंटर बाहरला कहले तू ने बापा को ऑपरेशन सक्सेस कहले हां प्रभु सॉरी तेन अंतर्यामी ठाकुर को पादुका पाखरे निवेदन कले से सब कथा सुनंती से पादुका नुहे तांको पाद जो पादरु झरे मकरंद हरि बोला सेति पई 84 रे लिखि देले के शंकराचार्य ब्रजे प्रसीदन नवनीत चौरम
ସମାନି ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦୁକା ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ମାତ୍ରେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଶ୍ରୀପାଦୁକା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମମାନଙ୍କର ପାପରାଶି ହରଣ ହେଇଯାଏ। ହରି ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ପାଦୁକାକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଘର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସମୟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଘର ଠାକୁର ଘର ଦିନେ ପୋଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଦୁକାର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଦୁକାକୁ କେବେ କାଠ ଭାବିବନି। ଆମ ବାଗଧରିଆ ଶାଖାର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସରୋଜ ଭାଇ ଯିଏ ମାତୃ ଅଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଠାକୁର କହିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଦବ, ସିଏ ଉତ୍ତରୀଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତୋହପ୍ରତ ଜଡ଼ିତ 88 ମସିହା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପାଦୁକା ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କଲେ, ହଠାତ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାଦୁକାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ମାହାଙ୍ଗା ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଧାରା କରୁଛ? ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ଧାରା କରୁଛ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ କୋଉ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରୁଛ? ଯୋଉ ଆଡକୁ ପାଦୁକା ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଛ ଯୋଉ ଆଡକୁ ପାଦୁକା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? କହିଲେ ଜିଭଟା କାମ କଲା। କହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କହିଲେ ଆଉ ପାଦୁକା ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋ ରୁମରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ କିଏ ପୂଜା କରୁଛି? କହିଲେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କହିଲେ କାଠ ବୋଲି ଭାବିକି ଛାଡ଼ି ଆସିଲ? ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରୋଜ ଭାଇକି କହିଲେ, କହିଲେ କାଠ ବୋଲି ଭାବିଲ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତ? ହରି ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ପାଦୁକା କାଠ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁ। ସେ ପାଦୁକାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦେଇଦବ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? 14 ବର୍ଷ କାଳ ଜମ ଆସି ପାରିଲାନି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶାଖାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ପାଦୁକାରେ ଶରଣ ପଶିବେ, ସବୁଦିନେ ସତସଙ୍ଗ କରିବେ, ପାଦୁକା ପୂଜାରେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ। ମତେ ବହୁତ ଶାଖାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋ ଆଗରେ ଅବଜେକ୍ସନ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଗୋଟେ କଥା? ମୁଁ କହିଲି କୁହ ଭାଇ। କହିଲା ପୂଜକ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ 15 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରିବି, ମୁଁ କଣ ଠିକା ନେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାଇ ଏମିତି କାହିଁ ରାଗୁଛ? କହିଲେ ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ବଢିଆ କଥା। କହିଲେ କଣ ବଢିଆ କଥା? ମୁଁ କହିଲି ବଢିଆ କଥା ନୁହେଁ ନା। ଆଉ 8 ଜଣ ରାଣୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସିଏ ସବୁଦିନେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ଜାମ୍ବବତୀ, ସତ୍ୟଭାମା, କାଳିନ୍ଦୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣା କାହା ପାଖରେ ରହିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସମୟ, ଯଦି ସତ୍ୟଭାମା କହିବେ ହେ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଁ 15 ଦିନ ତମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବି, କୁଆଡକୁ ଯିବିନି, ସତ୍ୟଭାମା କଣ ବିରକ୍ତ ହେବେ? ମୁଁ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ୟଭାମା କଣ ବିରକ୍ତ ହେବେ? ତମେ ମୋ ପାଖରେ 2 ଦିନ ରହିବା କଥା, 15 ଦିନ କିଆ ରହିବ କହିବେ? ଆଉ ତମେ ଯଦି 15 ଦିନ ତୁମକୁ ପୂଜାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ଇରେ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲି ମୋ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଠାକୁରେ ଭାବୁଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ପାଦୁକା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବତାର, ମୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ମଣିଷଟା ଜ୍ଞାନରେ ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଦ ପାଖକୁ ଥରେ ଚାଲି ଯାଅ, କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦୁକା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପଦ, ତାଙ୍କ ପାଦ, ସେଥିରୁ ତ ମକରନ୍ଦ ଝରେ। ଆଉ କଣ ହୁଏ? ମୀରାବାଇ ଲେଖିଦେଲେ, ଏଟା ଶେଷ କଥା। ମୀରାବାଇ କଣ ଲେଖିଲେ? मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, भव सागर अब सूख गया है, भव सागर अब सूख गया है, फिकर नहीं है मोहे चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बोल सच्चिदानंद भगवान। मीराबाई कहले मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरुंकर चरण पादुकारे में मन लागी गला। तबे कोन हैला? कहले भव सागर अब सूख गया। ए पानी थिले सिना पारी हवा को समस्या, जदि पानी सुखी गला आ समस्या अछि। तेणु गुरुंकर पद कमल रे जदि मन लागी गला, चित्त प्रवृत्ति लागी गला, तबे जीवन रे जेते समस्या सब दूर हो जाए। तेणु मो ठाकुर कहले मोठारे करे जे निर्भर, मु बहे पानीर कह भार। बुझिएला कथाटी? तेणु सजन वृंद, हर एक की मुश्किल सरल लग रही है,
मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है तेणु पादरे जदि शरण पशिगल अंधार भितर भी आलोक प्रदर्शित हम तेरे आज कथा वस्तु को विश्राम करुछि समय हो गला तेरे भाई भणी माने जदि शाखाटी तैयारी हैला जो माने शाखा तैयारी करि नाहंते ताको प्रेरणा उत्साह तुम्हें भी तुम शाखा को तैयारी करि दे आउ बेल नाही ठाकुरन को पई जागा मंदिर निर्माण करि पकाओ आउ जो माने निर्माण करि सारी चलते से माने शाखा रे बस शाखा पादुका रे शरण बस शाखा रे बसिबा को चेष्टा करो शाखा रे बसिले जाई संघीय जीवन रो कौशल शिखि पारिबो हरि हरि बोला तेरे आज कथा वस्तु को विश्राम देली कथा कहिबार जदि शब्दगत भावगत भाषागत कौन सी भूल त्रुटि हेई थाए भाई भणी माने निज निजर क्षमा ऋणरे मते सान भाई थे भाबी क्षमा प्रदान करिवे परिशेष रे मो जीवन देवता हृदयर नाथ घट घट निवासी आत्मा नारायण मो मन देउर जगन्नाथ मो हृदय सिंहासन रो आरूढ़ राजा रामेश्वर विश्व चिंतामणि तांकरी अनंत कोटि बार तांकर जो अनंत श्री संपन्न चरम पादरे आज आलोच्य विषय वस्तु को समर्पण कली